Healthy living. Living healthy. Presko nga utan. Ang tirahan. Aron healthy. Focus gan. Kuyugin ko ninyo. Ang siwan. Tara, unsa pa'y dugayan. Kamatis. Bombay. Pipino. Dalitus. Oh yeah, the sweet corn. Mix. Sit aside na natin na span. Himutag croutons. Croutons. Umintay toaster na lang ta. Sugar. Diyan. Toast na siya. Tagamay butter. Putang ang manok. Ang manok guys, sobra-sobra na. Salin ba nga nasa ref. Budbud na. Ready mix na Caesar salad. Right. Caesar salad from your choice. Sako din diyang followers, non-followers, viewers, no? Comment mo kung sa'y gusto. Tirahan, perlutuon. Ano lang, kamay nga taba. Pero ako nag-impact. Sako, sa small content creator. Kaya matanaw naman ka. Diba? Ano lang ha? Kamay taba. Like, comment, and share. Greetings. Tanap sa plato. Caesar salad. Okay? Manok. Oh my God. Jambol! Tara! Ready na! Among snacks! Caesar salad. Para sa ang pinalangga. Sawa. Lami? Never mind, my dude just slapped all the mech armies. Okay, well, now too late, bro.